समस्त श्रोताबंधु को मोर सश्रद्ध प्रणाम अभिनंदन और शुभेच्छा। उत्तम व्यक्तित्वर अधिकारी बापा माँ छुआ मान सब भल कथा शिखाई था। सुख दुख सर्वदा अपेक्षक। कूड़िया घरे रही रुटी पियाज खाई लोकटे 2 खंडी 3 खंडी लुगारे खुशी निश्चिंत राति शोपे, किंतु भल खाई भल पिंधि भल घरे रही तुलीतल्प सेजरे मनीष निदरे निश्चिंत शोपे ना। साधारणतः देखा जाए जो समाज में उच्चशिक्षित प्रतिष्ठित उत्तम व्यक्ति बाधाविघ्न दुख विपदर सम्मुखीन हेले पूरा भांगी पड़ती। किछि लोक बाधाविघ्न दुख को न डरी साहसर सहित सब बाधाविघ्न को अतिक्रम कर जाती। जीवन सारा किंतु दुख सुख हीनमान्यता मनीष को दुर्बल कर दे थाए। आजिकार शिक्षा मनीष को रोजगार करिवार पंथा शिखाई थाए। यह भी साधना कर्म कले ही भल रोजगार कर मनीष सुखरे खुशी रही पारे। सुख किंतु सर्वदा क्षणस्थायी, किंतु जो आनंद मनीषर जन्म एवं जो आनंद प्राप्ति तार लक्ष्य होगा उचित से ही लक्ष्य हासिल करने से कौन पथ पाए नहीं। अधिकांश लोक गुरु प्रवचन शुणी जापारी था जे परमात्मा प्रभु वा से महर्षता सबुठ सामान भाव में व्यापी रही। मनीष और जीवजगतर भितर बाहर व्यापी रही, किंतु से माने देखिपारती ना, विषय किसी जापारती ना। विशेषकर जो मैंने प्रभु पर आस्था स्थापन करि सर्वदा अर्चना वंदना सेवा पाद सेवन आदि करि से माने दुखी हो जाती। गभीर भाव में चिंतन कले आपण मैंने बुझीपारे जे तांकरी कृपारू आमे सब कर्म करें। केबे आपण विपद में पड़े हैरान होता बेले कहीं ना कहीं आपन को साहाय्य करने को आगे आसती। नचेत आपण अनेक चिंता करने पर हठात गोटे उपाय आपन को देखा जाए और आपण विपद निष्कृति पाई जाती। निजर बुद्धि खटाई आपण अनेक छोट बड़ बाधा विघ्न निजक उद्धार करें। जेहेतु मनीष सर्वदा निजक कर्ता मन करें से मनीष प्रभु कृपारू सब प्रकार कर्म करें ग्रहण करे नहीं। किंतु मनीष आंतरिकतार सहित मनीष अत्यधिक दुख भोगिले उपायहीन हेले से आंतरिकतार सह प्रभु स्मरण करे, आतुर ही प्रभु को डाके। केबे केबे प्रभु कृपारू रोग शोक दुखरू से उद्धार पाई जाए। जदि पूर्वजन्मर भल कर्म थाए ताहले से विपदरू उद्धार पाई जाए। पूर्वजन्म जदि भल कर्म कर न थाए ए जन्म भी कौन भल कर्म न थाए तेज उत्तरण बयस मनीष को दुख सुख उभय भोगवाक पड़ी था। मनीष प्रकृत निजर भाग्यर नियामक मान भाग्य मनीष निजे तार निज भाग्य तैयारी करें। तुम्हें वर्तमान तुम्हें जदि भल कर्म कर भविष्य तुम निश्चय भलरे कटिब, भल फल मध्य पाइब। मन एक तरंग सदृश दुख सुखर भावना मध्य आम अंतर में तरंग सदृश आमको प्रभावित करिथांती। इंद्रिय मान भितर मन होछि श्रेष्ठ। पंच इंद्रिय काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को वर्ष करें मन को जीति पारे आउ अभ्यास द्वारा मनर राजा हो पारे आपण अजथा मनस्ताप अजथा कष्टरू निजको मुक्ति करि पारिबे। इंद्रिय गण प्रकृति में थिबा बदगुण को निश्चय करने अभ्यास करने को होता है। जनेक भक्त रामकृष्ण परमहंस को कहले इंद्रिय मन को बस चंचल मन को बस करें। गुरु रामकृष्ण परमहंस कहले कहीं अभ्यास अभ्यास जोग कर देखिबू मन धोबा घर आसी धला लुगा परी। धला लुगा को नाली रे बुड़ाइले नाली, नेली रे बुड़ाइले नेली। जो रंग रे बुड़ाइब ता से रंग हम। आउ अभ्यास जोग है तुम्हें तबलावाद कहवाई सबुदिन तबला बजाइबार अभ्यास करुछ, गीत गाइबापी चित्र आंकिबापी सबुदिन अभ्यास करुछ, भल पाठ पढ़ापी आउ भल चित्र आंकिबापी तुम अभ्यास करुछ, परीक्षा भल नंबर रखापी अधिक रु अधिक समय तुम पाठ पढ़ुछ। ठीक से ही परी दुर्गुण सबको दूरेबापी आउ सद्गुण को निज आचरण रे उतारी आने और कार्यकारी करने आपण मान प्रतिदिन अभ्यास करने को हुए। मनीष तुम्हें जमी प्रतिदिन सका उठिले नियम अनुसार तुम्हें निजर नित्यकर्म सारी प्रभु को नमस्कार कर और तापर तुम खाई सारी जलखिया खाई सारी निजे निजर कर्मक्षेत्र को चली जाओ। ठीक से हीपरी आपणकर मनरे थिबा विचार भावना सबको
ସଦ୍ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଋଷି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଭୃତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସାଧନା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତିଦିନ କରିଥାନ୍ତି। ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିବା ପରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକହିତକର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକହିତକର କର୍ମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ବଦ୍ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମାୟା ମୋହ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ହୃଦପଦ୍ମରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବଦ୍ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ କଳୁଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ବଦ୍ଗୁଣ ରୂପକ କଳୁଷିତ ଚିତ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଝିରେ ପ୍ରାଚୀର ରୂପକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଗୁଣ ରୂପକ କଳୁଷିତ ଚିତ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଜ୍ଞାନଲାଭର ଆଭାସରେ ହୃଦୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। କର୍ମ କଲାବେଳେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲାଇବାର ମନୋବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଲିକ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କରୁଥିବା କର୍ମ ନିଷ୍କାମ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଯେପରି ନିଜ ମୁହଁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚିତ୍ତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଗୃହସ୍ଥ ସାଧକମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆକାର ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହୁ। ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ଭୁଲ ସୁଧାରିଥାଉ। ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ବଦ୍ଗୁଣକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଥାଉ। ଆଉ ଏହାକୁ ହିଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତାର ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଲୌକିକ କର୍ମ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେବା ବନ୍ଦନା ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଆଦିରେ ଆଶାନ ରଖି କର୍ମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଫଳକାଂକ୍ଷା କର୍ତ୍ତବ୍ୟାଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣପୂର୍ବକ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ମଯୋଗୀ। ଅତଏବ କର୍ମଯୋଗ ତ୍ୟାଗଭିତ୍ତିକ କର୍ମ। ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମାଭିମାନ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତଏବ କର୍ମଯୋଗ ତ୍ୟାଗଭିତ୍ତିକ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମାଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏହି ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରବଣ ମନର ମନ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ଚକ୍ଷୁର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମା ମହତ୍ସତ୍ତା ବା ଆଦିକନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର ବାହାରରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କାମନା ବାସନା ବିଷୟଭୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ତାହା କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ବାସନ ହେଲେ ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇହୁଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଯେ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁବେଳେ ରଖିଥାଏ, ସେ ହିଁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହାୟତା ସର୍ବଦା ମିଳିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକିରେ ରହୁଛି।